नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की खबरों की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बंटवाल में मुस्लिम नौजवानों ने हिंदू खातून की आखिरी रसूमात अदा की तो भटकल में हिंदू दोस्त को बचाने के चक्कर में मुस्लिम जवान ने दी जान। बेंगलुरु के एक मशहूर बैंक में अमले का ध्यान भटकाकर 10 लाख की चोरी। ममलिकत सऊदिया अरबिया की इस्लामी निजाम को छोड़कर मगरबी तकलीद आलम इस्लाम के लिए तकलीफदेह है, मौलाना अंजर शाह कासमी का बयान। चिकबल्लापुर में कार हादसे की शिकार बेंगलुरु किम्स मेडिकल कॉलेज के 3 तलबा हलाक। डॉक्टर जी परमेश्वर ने वीके स्कूल का दौरा किया। जनाब मंसूर खान साहब की डिप्टी चीफ मिनिस्टर से उम्दा और आला मेयार की तालीम के सिलसिले में संजीदा गुफ्तगू। दावणगेरे रेत लाद कर ले जा रही ट्रैक्टर पलट गई, ड्राइवर हलाक। चिकमंगलुरु में आसाम से ताल्लुक रखने वाले चोरों की टोली गिरफ्तार। कारवार में नशे की हालत में मां ने अपने बच्चे पर हमला कर दिया, शिकायत दर्ज। कर्नाटका उर्दू चिल्ड्रंस एकेडमी की जानिब से यौम असातिज़ा का इनेकाद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की अहम तरीन पेशकश सलाम बेंगलुरु प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी कर्नाटक भर की कुछ खबरें लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बंटवाल और भटकल से है। इंसानियत का तकाजा है कि आप एक दूसरे के मुआविन और मददगार बने, धर्म मजहब जात पात ना देखें, और यही रिवाज हमारे मुल्क हिंदुस्तान का भी था। मगर माहौल में जहर घोलने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफे के पेश नजर आज हिंदू और मुसलमान में दूरियां बढ़ती जा रही और नफरत की आग भी इसी तरह फैलती जा रही है। ऐसे हालात में आज भी मुल्क हिंद का बहुत बड़ा तबका बल्कि बहुत बड़ी अक्सरियत भाईचारे को फरोग देना चाहती है और मेहनतें इसके लिए जारी भी हैं। ऐसे में कुछ खबरें वे इसी देहातों से आ जाती हैं जो ज्यादातर सुर्खियां नहीं बटोर पाती या फिर असबियत का चश्मा लगाया मीडिया इसको नहीं देखता। इस वक्त 2 खबरें आपके सामने है। बंटवाल से मिली खबर के मुताबिक कई दिनों से बीमार रहने वाली एक हिंदू खातून जब दम तोड़ गई तो उसके खानदान और समाज वालों ने उसकी आखिरी रसूमात अदा करने से इनकार कर दिया। तो पीएफआई और एसडीपीआई के मुस्लिम नौजवानों ने आगे बढ़कर इसको कंधा भी दिया और आखिरी रसूमात भी अदा करने से बाज नहीं आए। इतलात के मुताबिक यह खबर कोदेगोड़े अड्डूर नामी इलाके की है। महलूक औरत की शनाख्त शीलम्मा है। बरो सनीचर की शाम उसने आखिरी सांस ली। चूंकि उसकी एक बेटी ने एक मुसलमान से मोहब्बत करके शादी रचाई थी और उसमें घर वालों की भी मर्जी थी, तो इसके खानदान और समाज के लोगों ने उनसे दूरी बनाई थी। इस वजह से आखिरी रसूमात को अदा करने से साफ मना कर दिया गया था। जब यह खबर पीएफआई और एसडीपीआई को मिली तो मुस्लिम नौजवान आगे बढ़े, आखिरी रसूमात का इंतजाम किया, लाश को कंधा देकर इंसानियत की मिसाल पेश की। इस तरह एक रिपोर्ट शहर भटकल से आज से 4 दिन कबल मौसूल हुई थी। तफसीलात के मुताबिक भटकल के कारगद्दे नामी इलाके का मुकीम मोहम्मद जमीर अपने साथियों के साथ सयाहत की गर्ज से पड़ोसी इलाके शिरूर में जंगली पीर नामी मकाम पर गया हुआ था। इसमें उसका एक हिंदू दोस्त राजू सतीश नायक नाम का लड़का भी मौजूद था। यहाँ मौजूद नदी में मूसलाधार बारिश की वजह से पानी लबालब भरा हुआ था और पानी में खिंचाव भी था। मगर जब सब साथी तैराकी के गर्ज से उतरे तो राजू और जमीर ने भी ठान लिया। लिहाजा कुछ देर बाद राजू सतीश नायक पानी के खिंचाव में डूबने लगा और तैरने से वो लाइम भी था। दोस्त को डूबता देखकर जमीर उसके करीब गया, मगर सतीश मारे घबराए जमीर की गर्दन पर जोर दे दिया और पूरी कोशिश की कि बचाया जाए, मगर राजू का दबाव गर्दन पर इतने जोर का था कि दोनों पानी के तेज बहाव में डूब गए और जमीर दोस्त को बचाते बचाते अपनी जान दे गया। और इसके बाद दोनों की लाशें निकाली गई और फिर आखिरी रसूमात अदा की गई। जमीर की इस कोशिश की समाज में सराहना हुई और दोनों कौमों के लिए एक सबक भी। अब खबर बेंगलुरु शहर के सनपिगे रोड पर वाक़े विजया बैंक में एक चोरी की वारदात पेश आई है, जिसमें 7 मुख्तलिफ अजनबी ग्राहकों की जानिब से मज़कूरा बैंक के अमले का ध्यान भटकाकर कैश काउंटर में घुसते हुए वहां से जुमला 10 लाख रुपए चोरी कर ले जाने का अंदाजा लगाया गया है। बताया जा रहा है कि अगस्त 31 को यह वारदात पेश आई थी और इस बीच 7 अफराद मुख्तलिफ स्कीमों के सिलसिले में बैंक मैनेजर और दीगर अमले से बात करते हुए तमामों का ध्यान भटकाकर कैश काउंटर से 10 लाख रुपए साफ करने में कामयाब हुए। एक दिन कबल जब हिसाब किताब करने लगे तो 10 लाख का रुपए की कमी को देखकर अमला हक्का बक्का रह गया। इसके बाद बैंक के सीसीटीवी कैमरे छाने गए तो इसमें 7 अफराद को बैंक में इधर से उधर घूमते हुए और मशकूक हालत में देखा गया है। मल्लेश्वरम पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरा फुटेज को सामने रखते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर बेंगलुरु से।
ममलिकत सऊदी अरबिया में आए दिन इस्लामी निज़ाम को ख़त्म करने और मगरबी तहजीब और कल्चर को नाफिज करने की कोशिश हो रही है और कई चीज़ें नाफिज भी कर दिया गया है। जहां हमारा काबा है, नबी का रोज़ा है, वहां सिनेमा घरों और अय्याशी के अड्डों को खोला गया है। औरतों को आज़ादी के नाम पर ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है। नाचने गाजने पर जो पाबंदियां थीं उसे हटा दी गई हैं। अगर कोई उनकी पॉलिसियों के खिलाफ कुछ बोले तो फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहां तक कि हरमैन शरीफैन में भी इससे आज़ाद नहीं है। इन ख्यालात का इजहार मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद अनवर शाह कासमी ने इमाम हरम शेख सालेह बिन मोहम्मद आले तालिब की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए किया है। मौलाना ने कहा कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर असल दीन और इस्लाम का बुनियादी काम है और हर मुसलमान के लिए उसकी इस्तिताअत के बकदर फरीज़ा इलाही है। मौलाना ने कहा कि बकरीद से पहले यह खबर मौसूल हुई कि इमाम हरम शेख सालेह आले तालिब को एक खुतबे की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उन्होंने नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम दिया और सऊदीया के बाज़ गैर शरई पॉलिसियों की मुखालिफत की और जालिमों पर बद्दुआएं की थी। मौलाना ने कहा कि जब से मोहम्मद बिन सलमान वली अहद बना है, सऊदी अरबिया पूरी तरह अमेरिका और इसराइल के इशारों पर नाच रहा है। मौलाना ने कहा कि यह सब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। मौलाना शाह कासमी ने कहा कि मौजूदा सऊदी हुकूमत की अमेरिका व इसराइल नवाज और इस्लामी निज़ाम को छोड़कर मगरिब की तकलीद और मगरबी निज़ाम को नाफिज करने की कोशिश और उस पर तनकीद और आवाज़ उठाने वालों की गिरफ्तारी पूरे आलम के मुसलमानों के लिए सख्त तकलीफदह है। मौलाना ने कहा कि सऊदी अरब में हमारे क़िबला है, उसकी हिफाजत हर एक मुसलमानों की जिम्मेदारी है। अगर वहां से कोई इस्लामी निज़ाम को ख़त्म करना चाहता है तो उसका मुकाबला करना, उस पर बद्दुआ करना चाहिए। नीज़ उन्होंने इमाम हरम शेख सालेह आले तालिब और तमाम बेकसूर गिरफ्तार मुसलमानों की रिहाई के लिए उम्मत मुस्लिमा से दुआ की अपील की है। अब खबर चिकबल्लापुर से। यहाँ एक तेज रफ्तार कार कैंटर ट्रक से टकरा जाने के नतीजे में बेंगलुरु के किम्स मेडिकल कॉलेज के 3 तलबा के जाए हादसे पर हलाक होने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक एक दर्दनाक हादसा बेंगलुरु के देही जिला देवनहल्ली तालुका के सन्ना अम्मानी केरे नामी मकाम पर पेश आया है। आज सुबह करीब 3 बजे हादसा पेश आया, जिसमें प्रज्वल, भूषण और शाह और विशाल नामी 3 तलबा हलाक हो गए हैं। एक सख्त जख्मी हुआ है। बताया जा रहा है कि ये लोग कार में सवार होकर बेंगलुरु से देवनहल्ली तालुके के वेंकटागिरी कोटे में वाक़ अपने दोस्तों के घर आ रहे थे। कैंटर लोहे की सलाखों को लाद कर जा रही थी और कार उन सलाखों से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक और खबर बेंगलुरु से। नायब वज़ीर आला डॉक्टर जी परमेश्वर ने आज रुकन असेंबली व साबिक रियासती वजीर रोशन बेग के हमरा शिवाजी नगर असेंबली हल्के में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया है। ज़ेर इंतवा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने मुतालिका कंट्रैक्टर्स और BBMP अफसरान को हिदायत दी है। परमेश्वर, जो बेंगलुरु तरक्याती वजीर भी हैं, शिवाजी नगर के सरकारी रहमानिया उर्दू स्कूल और तरबती सेंटर का मुआयना किया। स्कूल की इमारत की खस्ता हालत देखकर यहाँ तलबा को दर्स किस तरह दिया जाता है उससे मुतालिक उन्होंने तफसीलात हासिल की। इस मौके पर परमेश्वर ने स्कूल की इमारत की तजदीदकारी के लिए अपने फंड से 5 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया और तामीरी काम को जल्द शुरू करने BBMP कमिश्नर को हिदायत दी है। शिवाजी नगर हल्के में गरीब और कमजोर तबकात की तादाद ज्यादा है। इस इलाके में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का क़याम और गरीब मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करने पर उन्होंने हल्के के रुकन असेंबली व साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग को मुबारकबादी पेश की और इसको काबिल कद्र इक़दाम करार दिया। उन्होंने बताया कि ब्रॉडवे रोड पर तामीर मस्कुरा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, जहां अमराज कल्ब के लिए खुसूसी यूनिट भी कायम है, इस अस्पताल के इफ्तिताह 1 माह के अंदर करने का ऐलान किया। परमेश्वर ने BBMP मैटरनिटी अस्पताल का मुआयना करते हुए यहां फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने ब्रॉडवे रोड के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्वार्टर्स और दीगर खाली क्वार्टर्स का भी मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने फौरी नई इमारत की तामीर से मुतालिक शहर के पुलिस कमिश्नर T सुनील कुमार के साथ तबादिला ख्याल भी किया। नायब वज़ीर आला ने शिवाजी नगर के VK उबैदुल्ला स्कूल पहुंचकर IMA की जानिब से 18 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर शुदा खूबसूरत इमारत और यहां दर्स व तदरीस के लिए मुहैया जदीद सहूलतों, डिजिटल लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल, मेडिकल रूम, क्लासरूम्स का मुआयना करते हुए खुशी का इजहार किया। IMA के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद मंसूर खान और उनके डायरेक्टर्स बिलखुसूस रुकन असेंबली आर रोशन बेग को मुबारकबादी पेश की, जिन्होंने सरकारी स्कूल को आला दर्जे के मेयारी स्कूल में तब्दील करते हुए तलबा को बेहतर माहौल में तालीम हासिल करने का मौका फराहम किया। इस मौके पर जनाब मंसूर खान साहब ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से तवील वक्त तक गुफ्तगू करते हुए उम्दा और आला मेयार की तालीम को फरोग देने के सिलसिले में संजीदा गुफ्तगू की है। इस मौके पर IMA के डायरेक्टर जनाब निजामुद्दीन भी मौजूद थे। अब खबर दावनगिरी से।
غیر قانونی طور پر ریت لاد کر لے جا رہے ایک ٹریکٹر کے پلٹ جانے کی وجہ سے اس پر سوار ایک ڈرائیور کے ہلاک ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق حادثہ جگلور تعلقے کے بلی چوڑا دیہات میں پیش آیا ہے۔ یہاں مہلوک کی شناخت سنیل نائک کے حصے سے کلی گئی ہے۔ گزشتہ کئی مہینوں سے یہ مذکورہ دیہات سے ریت کی نقل و حمل کر رہا تھا، جبکہ مہلوک کے رشتہ داروں نے الزام لگایا ہے کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ ٹریکٹر کو پلٹا کر کے ڈرائیور کو مار دیا گیا ہے۔ پولیس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے۔ اب خبر چکمنگلورو سے۔ آسام سے تعلق رکھنے والی ایک چوروں کی ٹولی کا گھر کی چھت اتار کر چوری کی کوشش کرنے کے دوران دھر لیے جانے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ واردات چکمنگلور کے ہوساپیٹے دیہات میں پیش آئی ہے۔ گزشتہ رات یہ ٹولی جان نامی ایک شخص کے گھر کی کھپریل اتار کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کوشش میں خاتون گرفتار کر لی گئی، جبکہ ساتھ میں موجود 2 افراد فرار ہو گئے۔ گرفتار خاتون کے پاس سے 5 سم کارڈ، کریڈٹ کارڈ کے علاوہ قینچی وغیرہ دریافت ہوئی ہیں۔ اس کے پاس ممبئی، راجستھان، آسام اور آسام جیسی ریاستوں سے تعلق رکھنے والے دکانوں کے کچھ بل بھی ملے ہیں۔ چکمنگلور پولیس خاتون کو حراست میں لینے کے بعد اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے جال بچھا دیا ہے۔ اب خبر کارواڑ سے۔ نشہ انسان کو بد سے بدتر بنا دیا ہے۔ کارواڑ شہر کے کاجو باغ پنگے روڈ کی مقیم ایک خاتون کی جانب سے اپنی بیٹی پر نشے کی حالت میں حملہ کیے جانے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق خاتون کی شناخت رینوکا کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ یہ ہر دن شراب کے نشے کی حالت میں گھر میں جھگڑا کیا کرتی تھی۔ اس کی اس حالت سے پریشان پہلا شوہر چھوڑ کر فرار بھی ہو گیا تھا، جبکہ رینوکا نے ایک مزدور سے دوسری شادی رچائی تھی اور پہلے شوہر کی بیٹی اسی کے ساتھ رہتی تھی۔ گھر لوٹی کل رات رینوکا اپنی بچی کو پڑوس کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ کر اچانک بیٹی کو گھر لے گئی اور پیٹنا شروع کر دیا، اور آس پاس کہ لوگ اس طرح پیٹ کر بچی کو زخمی ہوتے دیکھا تو بچی کو بچا کر اسپتال پہنچا دیا، جو بہت زیادہ زخمی ہو گئی تھی۔ رینوکا کی اس حرکت کی وجہ سے دوسرا شوہر بھی گھر آنا بند کر دیا ہے۔ خاتون پولیس تھانے میں پولیس نے ازبخش شکایت درج کر کے رینوکا کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اب خبر شموگا کے شکاری پور تعلقے سے۔ آج بروزبت 5 ستمبر 2018 کو گلشن زبیدہ میں بڑی متانت کے ساتھ یوم اساتذہ کی تقریب منعقد کی گئی ہے۔ اس تقریب کی صدارت حافظ کرناٹکی نے کی، جبکہ پریزیڈنٹ پریس ایسوسی ایشن ہچرایپا راج کمار، چیف آفیسر میونسپلٹی شکاری پور فیاض احمد، چیئرمین ایچ کے فاؤنڈیشن ایس آر کرشن اپا صادق، صدر کنڑا ساہتیہ پریشد اور دیگر کئی اساتذہ اکرام نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ یوم اساتذہ کے اس موقع سے گلشن زبیدہ کے مختلف اداروں اور شعبوں میں نمایاں تدریسی خدمات انجام دینے والے کئی اساتذہ کا اعزاز کیا گیا اور ان کی خدمات کو سراہا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حافظ کرناٹکی نے کہا کہ دوسرے تعلیمی و تدریسی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ کی خدمات اور ان کی محنت اور اخلاص کا اعتراف کریں، تاکہ اساتذہ کی حوصلہ افزائی ہو اور نئی نسل کی تعلیم و ترقی میں دل و جان سے لگے رہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ معلمی کا پیشہ نہایت معزز اور ملک و ملت کی تعمیر کا پیشہ ہے، اس لیے اساتذہ کو بلند کردار، اعلیٰ اخلاق کا حامل ہونا چاہیے۔ اپنی تقریر کے دوران حافظ کرناٹکی نے کہا کہ پہلے لوگ معلمی کا پیشہ شوق اور خدمت و قربانی کے جذبے سے اپناتے تھے، اس لیے اچھائی سے اچھائی کا چراغ جلتا تھا، مگر اب بے روزگاری سے تنگ آ کر ایسے لوگ معلمی کے پیشے میں داخل ہو گئے ہیں جنہیں تدریسی خدمات کی پاکیزگی اور بچوں کی اعلیٰ اخلاقی تربیت کا ذرہ بھی لحاظ نہیں ہے۔ اس لیے تعلیمی اداروں کی فضا مقدر ہوتی جا رہی ہے اور ایسی خبریں سننے میں آتی ہیں جن سے سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر حال میں نیک، صالح، باکردار اور باصلاحیت اساتذہ کی بحالی پر توجہ کرنی چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے تاکہ تعلیمی اداروں کا ماحول علمی اور پاکیزہ بن سکے۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ زبیدہ خواتین اردو ڈی ایڈ کالج کئی سالوں سے نہایت کامیابی سے چل رہا ہے۔ اس کالج سے فراغت پانے والی 300 سے زائد معلمات اس وقت تدریسی خدمات انجام دے رہی ہیں، لیکن سچائی یہ بھی ہے کہ اب ڈی ایڈ کالج میں داخلہ تقریباً بند ہو چکا ہے۔ بعض لوگوں نے اس طرح کے کالج کو دکان کی شکل دے دی ہے جو درست نہیں ہے۔ یہاں متعلم معلمات کو بہترین تربیت دینی چاہیے کہ وہی کل بچوں کی ماڈل ہوں گی، اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت پر بھرپور توجہ کرنا چاہیے۔ جن کے اخلاق اچھے نہ ہوں انہیں تدریسی مرتبے پر فائز کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے اعزاز یافتہ اساتذہ کو مبارکبادی بھی پیش کی۔ جناب ہچرایپا نے اساتذہ کی ذمہ داریوں اور تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جب تک اساتذہ اپنے فرائض کی نزاکت و لطافت کو سمجھتے رہتے ہیں تب تک تدریسی نظام ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، مگر جس دن سے تعلیم و تعلم کو تجارت سمجھ لیا جاتا ہے اس دن سے تدریس کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ فیاض احمد نے کہا کہ کسی بھی ملک و ملت کی ریڑھ کی ہڈی اس کے اساتذہ ہوتے ہیں۔ جس ملک اور قوم کے پاس جتنے اچھے باصلاحیت، باکردار
اور وسیع النظر اساتذہ ہوتے ہیں وہ قوم اور ملت اسی قدر سر اٹھا کر جیتی ہے، اور اس کی پیشانی سے علم و اخلاق اور پاکیزہ کردار کا ایسا سورج طلوع ہوتا ہے جو دوسری قوموں کی ظلمت کرے کو بھی منور کر دیتا ہے۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب سماج اور معاشرہ علم اور علم والوں کی قدر و منزلت کرنا سیکھ لیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعلیم و تعلم کوئی کام نہیں ہے، یہ ایک بنیادی فریضہ اور حتمی ذمہ داری ہے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں سونپی گئی ہے۔ اس لیے علم کو نیکی کی طرح پھیلانا اور عبادت کی طرح حاصل کرنا ہم تمام لوگوں کے لیے لازمی ہے۔ اس موقع سے دیگر اساتذہ اکرام نے بھی ملک و ملت میں اساتذہ کے رول اور تعلیم کی اہمیت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ شری کرشنپا نے کہا کہ تعلیم ہی وہ ہتھیار ہے جس سے کام لے کر ہندوستان دنیا کے میدان میں آگے بڑھ سکتا ہے، اس لیے تعلیم پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ شری راج کمار نے اپنے خطاب میں کہا کہ ساری دنیا کی کامیابی انسان کی تعلیم میں چھپی ہے۔ جس دن دنیا کا ہر انسان تعلیم سے آراستہ ہو جائے گا، دنیا سے من و تو کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ مجلس کا آغاز کلام پاک اور مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اس جلسے کی نظامت کے فرائض سویتا لیکچرر نے ادا کیے۔ مہمانوں کا استقبال وینکٹیش پرنسپل D.Ed کالج نے کیا۔ طلباء نے بھی اپنے مختلف پروگراموں سے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، اور کئی بچے اور بچیوں نے بھی بہترین تقریریں کی اور الگ الگ ثقافتی پروگراموں میں اپنی لیاقت کا ثبوت فراہم کیا۔ یہ جلسہ نہایت کامیابی سے رگھو لیکچرر کی شکریہ کے ساتھ اختتام کو پہنچا۔ ناظرین، سلام بنگلورو میں آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی دیگر کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔